Bonjour à vous tous. Donc cette séance, on va parler sur la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs et la reproduction asexuée chez les plantes. Donc on va commencer la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc commençons par l'activité numéro 1. Donc la production des spores et leur germination. يعني كيف تنتج الأبواغ وكيف تنبت. عند واحد الكائن اللي واحد المثال اللي خديناه هو لو بوليبود اللي هو الخنشار. Donc regardez la structure de polypode. Donc au niveau de la face intérieure, il contient quoi? Il contient des amas de sporanges كيتكون من مجموعات من الأكياس البوغية. Donc حنا درنا تكبير هادو مجموعات من الأكياس البوغية. إلا زدنا كبرنا خدينا مجموعة واحدة شنو غنلقاو؟ هي مجموعة. دونك هذا مجموعة من الأكياس البوغية كيتسماو دي سبورونج، دي زاما دو سبورونج. وهنا كيس بوغي، واحد الدويره وحده صغيره كتسمى كيس بوغي. هاد الكيس البوغي شنو كيحدث له؟ كيتفتح وكيحرر عده ابواغ. غادي نشوفوا شنو كيحدث لداك الابواغ من بعد، شنو العلاقه ديالهم بالتوالد. Donc les polypodes sont des fougères qui envahissent sous les bois, pardon, les sous-bois, les roches, surtout dans des milieux humides. Il ne présente jamais de fleurs. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes découpées en lobes. À la face inférieure des feuilles, il y a des amas de sporanges. Chaque sporange s'ouvre et libère des spores microscopiques dispersés par le vent. هادشي اللي قلنا أن في la face inférieure ديال les feuilles كاينين des amas de sporanges و chaque sporange كيحرر لينا des spores tout simplement. Donc maintenant passons aux organes reproducteurs et la fécondation. Comment ça se passe au niveau du polypode. Donc ملي كتكون لي كونديسيون فافورابل شنو كيحدث؟ كتنبت هاد البوغ اللي كيطير بالريح كيطيح فوق التربه، كتكون التربه رطبه كتنبت. ملي كتنبت ما كتعطيناش فوجر، كتعطينا بروتال مشيره. يعني هاد المشيره هي اللي كنعتبروها كتكون فيها الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه. Donc, كتسمى المشيرة. Donc le protal. Donc le protal, il contient l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle. On va zoomer, on va faire un grossissement. Regardez, هذا l'appareil reproducteur mâle. هذا الجهاز التناسلي الذكري ديال البروتال. هذا الجهاز التناسلي الأنثوي ديال البروتال. دونك هنايا كاين في الجهاز الأنثوي كاين لو غاميت مال هنا. إذا خاص هاد لي غاميت فيميل، الغاميت مال اللي باردون هادي غاميت فيميل. الغاميت مال اللي كيتحرروا هنا خصهم يوصلوا للغاميت مال، الغاميت فيميل. Je répète. هذا l'appareil reproducteur femelle. هذا l'appareil reproducteur mâle. أو l'organe mâle. هذا l'organe femelle. Donc هذا l'organe femelle il contient l'ovule. Donc خاص l'organe mâle خصو يليبيري لنا يحرر لينا لي غاميت مال باش يوصلوا l'organe femelle وباش يوصلوا l'ovule spécifiquement. Donc l'organe mâle il libère des gamètes mâles. Donc ils vont atteindre l'ovule pour les féconder. كيوصلوا الامشاج الذكريه البويضه او المشيج الانثوي باش يحدث الاخصاب. اون فوا كيحدث الاخصاب كيتعرض لعده الانقسامات ومن هنا كيبدا ينبت لو فوجير الجديد، لو بوليبود الجديد. Donc si les conditions de température et de l'humidité sont favorables, chaque spore tombe sur le sol, germe et donne naissance à un filament transformé rapidement en une petite lame verte qui s'appelle le protal. مشيرة. أنا ما نكملش الكلمة هنا مشيرة. فهم؟ شي كامل هضرنا عليه. Donc هنا ce sont des informations sur le nom des organes et des gamètes. Donc au niveau du protal, les organes reproducteurs mâles, donc الأعضاء التناسلية أو الأعضاء ديال التولد الذكرية كتسمى l'entérédie. Produit des gamètes mâles. Donc الأمشاج الذكرية كتسمى l'entérozoïde. Et les organes reproducteurs femelles بالنسبة للأنثى الأورغان كيتسمى l'archégone العضو. بينما les gamètes كيتسمى l'osphère. L'entérozoïde nage dans l'eau jusqu'à l'archégone, s'unit avec l'osphère pour donner un œuf qui se développe et donne un jeune fougère. كما شفناه في هذا. On va voir tout ça sous forme d'un cycle. شوفوا معايا هذا لو cycle. Donc هنايا لو فوجير اولا
le polypode. في la face ديال الفوي il y a des spores. دي زعما سبورونج بطبيعة الحال كيعطيو لينا هما لي سبورونج كيحرروا لينا لي سبور. هاد السبور il va tomber sur le sol humide, il va donner un protal. هاد البروتال اولا كيتسمى gamétophyte. هاد البروتال فيه l'appareil reproducteur اولا l'organe mâle, l'organe femelle كي شفنا قبيله. Donc l'organe mâle il libère des spermatozoïdes dans l'eau اولا l'entérozoïde dans l'eau. Donc ils vont atteindre l'archigone. Donc pour féconder quoi? L'osphère. Donc une fois il féconde l'osphère, donc il va commencer à se diviser pour transformer à un jeune fougère. Bon. Donc le protal développe des organes reproducteurs mâles et femelles qui produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. Donc la fécondation aboutit à la formation de la cellule œuf, qui donne une nouvelle fougère, se développe sur le protal. Donc à partir du protal, il y a le développement d'une nouvelle fougère. Oui. Maintenant passons à la reproduction asexuée chez les végétaux. Donc هنا غادي نشوفوا التوالد اللاجنسي عند النباتات. Donc activité 1, la reproduction asexuée dans le cadre naturel. Donc كنسميوها la reproduction sexuée ou la multiplication végétative. Pourquoi? Donc c'est un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir des gamètes. هنا ما كيتدخل لا gamète لا إخصاب لا والو لا fécondation لا أمشاج. Donc علاش؟ Parce que les organes non sexués donnent un nouveau individu. مثلا la tige, la feuille, ce sont des organes non sexués. Donc يقدر يتناقل من واحد الطيف ديال الورقة ولا من ورقة نبت كائن جديد. Donc de nouveaux individus peuvent être la tige, la feuille ou la racine ou la tubercule. Donc maintenant on va traiter trois modes. On va commencer par la reproduction végétative à partir d'un tubercule, يعني عن طريق الدرانات بحال الشكل ديال البطاطا درانة. Donc les étapes de développement. أول حاجة كيكون عندنا la plantation. Donc la première étape c'est la plantation de la sémence البذرة. Croissance végétative, هنا كتبدا تنبت. Formation des tubercules. Et finalement croissance des tubercules. Formation des tubercules. Donc à partir de la الدرانة اللي كنغرسو هنا كنلاحظوا بأنها منطلقا منها كيبدا تنبت وكيبداو يخرجوا الجذور، ومن هاد الجذور كتبدا تطلع واحد النبتة. هاد النبتة كتدير واحد عدة عمليات في فوق التربة باش كتؤدي إلى تخزين أو إنبات أو تكون عدة درانات أخرى. انطلاقا من درنة حصلنا على عدة درانات، يعني هنا انطلاقا من ماذا؟ هنا كنسميوها la multiplication végétative à partir de tubercules. Des tubercules. Donc maintenant passons à un deuxième exemple. Donc la multiplication par des bulbes عن طريق البصلات. تلاحظوا هنا كنزرعوا بصلة، بعد كتنبت انطلاقا من البصلة كينبت زهرة وكتعطينا عدة بصلات كذلك بنفس الطريقة. Donc la multiplication végétative s'effectue aussi ou guidée par l'homme. ملي كيتدخل l'homme كنهضروا على عدة أشياء في كتسمى par exemple le bouturage, le marcottage, le greffon sont des techniques modernes qui permettent de reproduire une plante en très grand nombre. هنا الإنسان كيتدخل باش كينبت باش يزرع مثلا نبتة وكيحصل على عدة أو كيزرع واحد نوع من النباتات وكيحصل على مجموعة من نفس النوع. دونك مثلا ناخذ لا بروميير تكنيك ديال لو بوتوراج اللي هي الافتسال. دونك شنو هو هذا الافتسال؟ دونك بريليفمون دان بورجون كياخذ دونك بريليفمون دان بورجون كياخذ واحد الفسيله من النبته وكيديرها في وسط الزرع. بعد ذلك كنلاحظوا بانها كتبدا تنبت. ملي كتبدا تنبت كيقسمها الى عده اقسام وكيزرعهم. اون فوا كيخليهم بطبيعه الحال يكبروا وكيزرعهم. اون فوا كيزرعهم لاحظوا كانت عنده نوبه الاولى ان بورجون كيحصل على عده
اقصى منه، وكان بعد ملي كينبتو كيزرعهم وكيحصل على عده نباتات، انطلاقا من فسيله وحده حصل على عده فسائل او عده نباتات من نفس النوع بطبيعه الحال. Donc c'est un mode de reproduction asexué qui consiste à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un fragment d'organe, la tige. Par exemple, دي فسيلة، دي بوتور. دونك هنا تحصلنا على عدة نباتات من نفس النوع انطلاقا من ماذا؟ من جزء من العضو، من جزء من مثلا من الجذر فقط. مفهوم؟ يعني ما كيتدخلش التولد الجنسي نهائيا، ما كاين لا امشاج لا والو. نشوفوا الطريقة الثانية. دونك لا تكنيك دو ماركوتاج اللي هو التسرقيد. شنو كنديرو؟ كنكون عندنا نبتة وكياخدو كيتسمى الساق ديالها وكيخرجوه من جهة أخرى. انطلاقا من داك الساق كنحصلوا بأنها انطلاقا من داك الساق كتنبت عدة كيديروا في وسط الأرض، كينطلق انطلاقا من داك الساق كنحصلوا على عدة كيبدا تكونوا عدة جذور، ومن تما كيبداو يكبروا عدة نباتات. Donc le marcotage est une méthode de multiplication facile à exécuter qui consiste à enterrer la branche. فرع la branche هو جذع بطبيعة الحال d'un végétal afin d'en produire un nouveau. Donc cela permet ainsi de produire de nouvelles racines sans couper des rameaux, tout en garantissant les chances de reprise de votre végétal. Donc انطلاقا هنا من الجذع اللي غرسناه في وسط الأرض لاحظنا تكون أو لا تشكل عدة نباتات انطلاقا من الجذع. هذه التقنية ديال الترقيد كيستعملوها مثلا في إنتاج الفريز إلى آخره، في الفراولة إلى آخره. Donc la technique du marcotage الترقيد. Donc le marcotage est une méthode درنا عليها. دابا نشوفو ندوزو الغريفاج. دونك التطعيم. دونك كناخدو لو بور غريفون، واحد النوع آخر من النبتة ولا الشجرة أو جذع من الشجرة، وكنديرو فيه واحد سي بورت غريف، هذا نديرو فيه لو غريفون. دونك الغريفون كنزرعو نبتة في نبتة. دونك كنشوفو هاد التكنيك كومون سا سو باس. دونك le greffage des végétaux est une technique qui consiste à unir une partie aérienne d'une plante nommée le greffon à une plante en pleine terre ou en pot nommé porte-greffe, qui deviendra son support nourricier. La plante ainsi obtenue, donc la plante ainsi obtenue profitera des caractéristiques dominantes des deux plantes. يعني هنا ملي كناخدو هذا واحد البور غريف كناخدو هنايا ولا كنديرو فيه لو غريفون، هذا نوع اخر من النبته وهذا نوع اخر من النبات بحال هذا الشكل هذا كنغطيو على اخره. شنو كنلاحظوا من داك النبته او داكشي اللي كيتشكل كياخذ الخصائص ديال هاد النبتتين بجوج. بطبيعه الحال هذا كيكون له سيبور، غادي يكون مرتبط بالارض باش كيعطيه التغذيه وكيعطيه المواد اللي كيحتاجها. Donc voilà, c'est la fin du cours de la reproduction chez les plantes. Donc la prochaine séance sera sur la reproduction chez l'homme. Bonne chance.